Galing! Ganda. Galing! Nice! Ang laki na! Aba! Ba! Number 20, number 12. Ba! Bang! Kumalaw ah. Number 19, mga tayo dyan. Galing. Number 11. Ganda na. Pa. Ay. Sapa. Galing. Ayun, number 12. Palang haba talaga nito. Yan. Oh, tangina. Number 19. Bakit? Ulangan yan. Bakit? Wow. 8 seconds to do it. Narinig mo na. 10 seconds to do it. Pa. Wala pa rin. Wala. Bakit? 70 seconds na namin time. 70 seconds. Sabi ni Bawala na ano nang tulog nila. Wala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,